आगे लीडर ना गोटे जीपी रे फंक्शन मिस माने ऑल आर रेवेन्यू रेवेन्यू विलेज नाही सर 52 के सब विलेज को नहीं रेवेन्यू विलेज में तो रेवेन्यू विलेज अरे वो ब्लॉक हो सर से विलेज में जो कदम चला बोले गोटे गां अछि सर जो गां की प्राय किछि सरकारी सुविधा बहुत जगह माने किछि पाई नांती कहले चले सर आज्ञा से गां सर 23 टा परिवार अछंती सर 23 घर अछि सर हां सर जो गां रे सर गां को जिबो पे रास्ता नाही के पहाड़ के ऊपर गां अछि तो सर से गां के रास्ता नाही जोडा के पे अल्प रास्ता पहाड़ काटी के देख पड़छन सर से गां रे पीवा पानी रो सुविधा नाही सर 23 टा परिवार को कोनोसी सरकारी योजना रे किछि बासगृह मिलि सर आज पर्यंत तापरे शिक्षा व्यवस्था नाही स्कूल नाही अंगनवाड़ी सेंटर नाही नेटवर्क रो भी सुविधा नाही सर आउ ये रास्ता रो इलेक्ट्रिक सुविधा अछि सर आउ रास्ता सुविधा और नेटवर्क सुविधा नथि बोल सर स्वास्थ्य सेवा के पहुंचवा कष्ट होछि से गां सेमान बेसी पार नाथि कि स्वास्थ्य सेवा से जाय कि पार किछि आउ पानी रो समस्या अछि पीवा पानी समस्या अछि और वर्षा माने वर्षा जल चाष पे बोली माने खाली वर्षा ऊपर निर्भर करथन सर चाष पे अन्य किछि जल सेचन से गां रे नाही आउ टॉयलेट भी नाही सर से गां तो हमको से गां पाई सर तकर जो पानी जो टैंकी सिस्टम करी जो घर को जो पानी सुविधा दो जो स्टॉक रखी की से वाला पीवा पानी सुविधा अच्छा हम वर्षा पानी को ब्रेक करी की जगह से जो ब्रेक करले वर्षा पानी जो स्टॉक रहते नहीं नहीं तो बार बार से जो अटके देले वर्षा पानी का जो मेगा वो पानी तो वाला पानी से कोई नहीं पानी अटकीवा होया जगह नहीं सर 400 पे नको 400 पे पानी पे हमें चेक डैम रो दरकार अछि केटा अच्छे जा केदी में स्टार्ट अच्छे ना अच्छे नहीं पानी तो जो पास ही जो पानी गाड़ी से एकदम गेट बोले तो देखिबा बढ़िया पता है अपन सर सेही गारो अंगनवाड़ी सेंटर दरकार स्कूल दरकार नेटवर्क सुविधा लेके भलो एकदम या सर सर हम से गां सहित टोटली आम एफोर्ड एरिया पे डेवलपमेंट रो जिंस कहबी सर जोरा सर देखो तो स्किल डेवलपमेंट पे आम ब्लॉक भीतर जदी किसी स्किल डेवलपमेंट सेंटर जदी दिया लेथांता आम ब्लॉक पिला बाहर गुटी के जीवा पे भुवनेश्वर रेला बेसी दूर हो जाउची नते अल्प किछि स्किल डेवलपमेंट सेंटर मालकानगिरी अछि किंतु लोक ब्लॉक छाडी के बाहर जीवा के इच्छा करथान सर आम ब्लॉक भीतर जदी गुटे स्किल डेवलपमेंट सेंटर जे ट्रेनिंग सेंटर लागले जे कोनो से गुटे जदी दिया लेथांता तो आम रेट पिला माने की जो माने जो अछने जो बेकारी युवक युवती अछन से माने के किछि उपलब्ध हेथांते माने घर दी ट्रेनिंग सरकार जिको विलेज रे घर भड़ा दिया सरकार भड़ा घर जोगाड़ कर मोर नंबर रखी मैडम कथा विदिन 7 डेज कहबे मारो इडी भी फोन करी मु कथा हेबी विभिन्न अपन को ट्रेनिंग के पिला चाहिए होटल मैनेजमेंट करू कि कोन करू इमीडिएटली वी स्टार्ट हम कर दे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट से पाए सब प्रायर থাকে बे सरपंच मैडम अछंती जदी आपण एपी करि पाए घर घर पे ट्रेनिंग हॉल दरकार ई जो के हम बसिले 30 पिला बसुले हाई स्कूल घर रे दरकार प्रैक्टिकल जिंस जो सेट पे गोटे रूम दरकार जो ट्रेनर की पढ़े को आछो ताकू के रहबा खाइबा धर होटल चौड़े ताकू तो नक्शा ना करे तो सार मुझे भी नहीं आपण को वर्कर कोठी ना रात्रि को तू चाकरी से पया जो बन के जाची
ଆପଣ କୋଅପରେଟ୍ କରିବ ନା କରିବେ ତାହେଲେ ଯିଏ ଆପଣ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ ତାହେଲେ ରିପିଟ୍ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ବ୍ଲକ ମାନେ କୋ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ରେ କେଡି ଆମ 18ଟା ଜିପି ଭିତରୁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଆମର ପୁରା ପ୍ରିୟା ବେଶ ପାଖରେ ଅଛି ଯାର ବଡ଼ ହଲଟା ଆଉ ହଲ୍ ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେମିତି କ୍ୟାମେରା ଅଛି ଆପଣ ସେ ହଲ୍କୁ ଗଲେ ଦେଖିଲେ କ୍ୟାମେରା ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ଯେ ଯିଏ ଘର କରିଛି ମାଲିକକୁ ପଚାରିବେ ଭାଇ କେତେ ପଇସା ଦବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଘର ଆଗ ସାର୍ ତାହେଲେ ଆହୁରି ବଢିଆ ହବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଘର ଯଦି ମତେ ଦେଖିବେ ଆମେ ସରକାରକୁ କଥା ହେଇକି ନେଇଯିବୁ ଟ୍ରେନିଂ କରିଦେଇପାରିବୁ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ ସବୁ ଯିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଁ ପଠେଇଦେଲି ଜଣର ପଠେଇଦେଲି ଆପଣ ସହଯୋଗ କରିବେ ପିଲା ଆଣିବେ ଛାଡ଼ିବେ ନହେଲେ ପିଲା ନ ହେବେ ସରକାର ପଇସା ଦେବ ମିନିମମ୍ ଆମକୁ 60 ପିଲା ଦରକାର 2 ଜାଗାକୁ 8 ଜଣ ଚାଲିବ ବଢିଆ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ଆଉ ଜବ୍ ବି ତାଙ୍କୁ ଦିଆହବ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆହବ 3 ମାସ ଠିକ ଯଦି ପାଠ ପଢିଲା ଜବ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆପଣ ନମ୍ବର ମ୍ୟାଡମ ଦେଇଥାନ୍ତି କଥା ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ନେଇଛି ଆଉ ଆଶ୍ରମ ସହିତ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମାନେ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଜେଡ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସିଗ୍ନେଚର କରି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ନା ଟିକେ ଏଜ୍ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପାଇଁ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଆଧାର ମ୍ୟାଚ୍ ହଉନି ଫିଙ୍ଗର ଟିକେ ନଉନି ଟିକେ ଭୁଲଭାଲ ହେଇଯାଉଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଭତ୍ତା ପଇସା ଆସୁଛି କଣ ନା ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି ସେମାନେ ନିଜ ଭତ୍ତା ପଇସା ସେମାନେ ଏକାଉଣ୍ଟରୁ ଉଠେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ଏନଜିଓ ତରଫରୁ କି ସରକାର ତରଫରୁ ଗୋଟେ କରାଯାଉ ଯୋଉଠି କି ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ସିଗ୍ନେଚର ସେମାନଙ୍କର ଖାଲି ସିଗ୍ନେଚର ଶିଖିଲା ଭଳିଆ ଟିକେ କଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବୁଢା ମାନଙ୍କର ହେଇପାରିବ ବୁଢା ବୁଢୀ ମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ମୁଁ 6 ମାସ ଟ୍ରେନିଂ କରିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁଁ ଦେଖି ପଢିଲା ବେଳେ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥିଲି ଲାଇବ୍ରେରୀ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥିଲି କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଫରେନରୁ ଆସିଥିଲେ ଆମେରିକାରୁ ତ ପଢିଲା ବେଳେ ତ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ କାହିଁକି ମରିଯାଏ ବୁଢା କହିଲେ ମରିଯାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ସେ ପିଲା ରୋଜଗାର ବେଳେ ତାପରେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମରେ 60 ରୁ 65 ଭିତରେ କେତେ ଲୋକ ଓଡିଶାରେ ମରିଯାଆନ୍ତି ମୋ ମରିବା ଏଜ୍ କଟିଗଲାଣି 67 ତ ଏ ପାଠ ମୁଁ ପଢିଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପେଜ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ମନୋଯୋଗ ମାଣ୍ଡବ ପକେଇ ଆପଣ ବହୁତ କରନ୍ତୁ ମତେ କହିବେ ହେଲ୍ପେଜ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଣ୍ଡମୁଣ୍ଡାରେ ଅଛି ଆଉ ତାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି ସାରା ସାଙ୍ଗ ଆମେ ଯିବୁ ଗଲାବେଳେ ରାସ୍ତା ଯାଇ କଥା ହଉଛୁ କିନ୍ତୁ ସେ ସେଣ୍ଟର ହେଲା ପରେ ଆପଣ ପାପଡ଼ା ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବି ସିଟ୍ ପାଇଲେ କି ଆପଣ ପାଇବେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସରକାର ଟ୍ରେନିଂ ହେଲ୍ପେଜ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ହେଲ୍ପେଜ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଆମେ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ସେ ହେଲ୍ପେଜ ଇଣ୍ଡିଆର ଏଇଠି ଯିଏ ଚାକିରି ପାଇବେ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରେନିଂ ଯିବା ଦରକାର ନହେଲେ ସେଟା ଆପଣ ସାର୍ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପରେ ମୋ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଆଗରୁ ସେ ଟ୍ରେନିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଗଲା ଏଠି ଆସିଲା ଜଏନ୍ ଆରାମସେ ଚାଲିବ ବୁଢା ବୁଢା ସମାଜରେ ପଡା ଇଭେନ୍ ଖାଇବା ଖାଇବା ପିଇବା ଖାଦ୍ୟ ଆମେ କରିଦେଇକି ଗଲାକୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାଡ଼ି ସେ ମାଡ଼ିବ ସେ କଣ କରିବ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛୁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବହି ମୁଁ ମାଗିକି ଅଛି ଏକାଥରେ ଟ୍ରକରେ ଗୋଟେ ବହି ଦବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି ଗାଁ ବହି ମିଳିଯିବ ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍ ଦରକାର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଦେଲେ ତାପରେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଲୋକ କରିଦେଇପାରିବେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବାନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହବ ବହୁତ ଏସଏଚଜି ଅଛି ଆମେ ବି ତ ଏସଏଚଜି ମାନଙ୍କର ମାନେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ଆମେ ମାନେ ବି କାମ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଏଇଟା ଯେମିତିକି ଏସଏଚଜି ମେମ୍ବର ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଟ୍ରେନିଂ ସୁବିଧା ନାହିଁ ଯାହା ବି ଟ୍ରେନିଂ ହଉଛି ସବୁ ବାହାରେ ପଠା ହଉଛି ନାରୀ ମାନେ ତ ସହଜରେ ଘରୁ ପିଲା ଛୁଆ ଛାଡିକି ମାସେ 15 ଦିନ 20 ଦିନ ଏମିତି ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଟ୍ରେନିଂ ନେବାଟା କଷ୍ଟ ହଉଛି କି ଆମେ ବହୁତ କୋର୍ସ କଲେ ବି ମା ମାନେ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି ସାର୍ ତ ସେମାନଙ୍କର ସେମିତି ଗୋଟେ କୋର୍ସ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଦିଆଯାଉ ଆଉ ତା ସହିତ ସାର୍ ସେମାନେ କିଛି ଜିନିଷ ବି ତିଆରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ତାର ମାର୍କେଟିଂ ସୁବିଧା
जोटा कि बिक्री सुविधाटा तांकर एठी दे परनी सेते ସେମାନେ तैयारी करिया ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ସତରେ ନାହିଁ मार्केटिंग सुविधा पटे हमको हे गला एसएजी मां माने आमे ताको पछे लागि कि ताको जिनिस तैयारी करिया ପାଇଁ ताको कहि परबो एटा को कहि दउ देखो मार्केटिंग पई एसएजी ग्रुप रो कोरमास अछि कोरमास प्रति ब्लॉक रे बीपी ब्लॉक प्रोजेक्ट ऑफिसर बीपीएफ अच्छा बीपी तो सर हमरो अथॉरिटी अछन बीपी आप कोरमास का स्टाफ है कोरमास रे ए भाई बुला बुला हां सर उर्मा सब बोले मागो फिक्स दिला अभी डिवाइड के आगुर से दिना गोटे आगो दिला गोटे दिला एबे भी गोटे ताको इवैल्यूएशन करा जाई जानि सुनि करा जाई हम जानि सुनि के कोन पे करा जाई ऐसे बुझी दियो डिटेल तुम्हारा जो अंगनवाड़ी दीदी दियो का तो बेटे पैसा की दू पंचायत मंत्री को पचारे मोर गोटे सला भाव थिला एसीडीपी से 100 लाख डॉक्टर से थिला सुंदर करते डॉक्टर ट्रांसफर मोर ना गोवा बाई को कर मते दामर दू बचे सर एटा ट्रांसफर कर यार तो बहुत डिपार्टमेंट पंचायत पैसा दउची ना विभाग ने अपना सर डिपार्टमेंट को बोलते से पंचायत नाम पर आईसीसी तो ताको को दो अपन ताको दो तेणु विभाग गोटे है तो से कथाटा गोटे मंत्री पाखे पहुंचे क्लारिटी करने पड़े डिपार्टमेंट क्या काम सहभागिता मैडम सरपंच सब विभाग दायित्व मुख्य किए पंचायत सरकार किए सरपंच को सरकार साहाଯ୍य करने सरकार लोक आम क्या पंचायत सर से मैडम को पाखे एठी जेंति ब्लॉक रे वीडियो रही पंचायत के पीओ बने बात खाई अब पंचायत सरकार के ऊपर की दस्तिया करछन नहीं जी ट्रेनिंग रे अर्थ बुझो ओटे गां रे जाने वार्ड मेंबर अछि हैला वार्ड मेंबर को मन को लेकी 5 वर्ष 7 वार्ड मेंबर मान को लेकी मुख्य किए सरपंच पाखे सरकार कार्य करने किए रहे पंचायत सेक्रेटरी पंचायत गोटे सेक्रेटरी पक्ष रोचे काम कौन मैडम जो कथा केमी जो त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत गाँव में लोक आगे बसवे नरेंद्र मोदी सर यहाँ सरीगला तो आप आसन पकड़ बढ़िया जिन ग्राम को पैसा दो